Olehi vaisun pathenin hun trale hundit tak ami hay bot sai peka how to haya in thokin dit sakna be sai phak lo chanvo lut takel pekin kai uma ICI ministries department ting pang throi tu haya in thoka dit sakna changle pathin throi na le dit sakna changa kai hi lom le ro pui katitak zeta hilai mun mi throi tlung tu le hilaya chanvo lutak min changtir tu how to hai koma lom thu kai hilani hilai mun le hilai hun changdinga in hitira ka uma in thokhan kalungrila thon khat korin bung khat chang som ni paruk na thu unaw hai ako na chew hingai tu ta u ti satinga mi vartam takhai mi ratam takhai mi thatam takhai kawan ni no ji hi ti thu hin kalungril kangai tu na alulin ema pathinin amata dingle anaw nidinga amikaw na lut jedam araw pui jedam misule mangtlak lo arong boldinga amikaw na dam kangai tua raw pui le luhi kati ema arhildan dinghi ing titar hildi mani o ti hunsot takkan ngai tu nungin kalungrila pathin kau na hlule raw pui ti hi thupui dingin kalungrila hunglu ta chulai chun vaisun hin pathin thu ei ngai tu dinga thupui dinga kaung thlang sok chu pathin kau na hlule raw pui ti hi ei thupui ding ani pathin thu tak ei ngat na dinga ei tim lang num hai chu thon khat korin bung khat chang som ni paruk rom bung khat chang ruk le chang sari le thon ni timothe bung khat chang ku na lai thu hai kha mun thum lai pathin thu tak timin ei ngai thlak ding ani amasa taka ei tim ding chu thon khat korin bung khat chang som ni le paruk na hung tim kati unaw hai ako na chew hingai tu ta u ti satinga mi vartam takhai mi ratam takhai mi thatam takhai kawan ni no ji hi rom mi hai kuma lekha thon bung khat chang ruk le chang sari na lai thu kha lahei tim bokai ti rom mi hai kuma tirko pola lekha thon bung khat chang ruk le chang sari nang ni khom chung hai lai chun isu krista ta ni dinga ko chu inni rom khua pathini dit takhai mi in thing ni dinga ko hai po kuma lalpa ei pa le lalpa isu krista in thoka lungin sin na le in remna in kuma umro se rom khua pathini dit takhai mi in thing ni dinga ko po hai kuma ti hi eyang tim na san ani boka chun timothe thon ni bung khat chang ku na lai thu kha lahei tim no kai ti ama chun ei thil tho hai ang nilovin ama rut le alungin sin na ang lemin ami sandama ko na in thingin ami ko boka chu lungin sin na chu leilungin sing ma in krista isu achun ei kuma pek anita pathinin athutak ei tim malmisom pekro se pathin ma kunin trong trai na lo nei ti lalpa kan pathin chung nung tak pathin rau pui tak milungin sit tu ilungin sit na le ichat na choi lovin kan chunga isuk lang zinga misul ringtlak lo ha hi misandamin
irong bolding dami ni milahai ko no ngala puno le ropui kanin ti ani lalpa imingin pakin lom thu ka hilche voisunin hun thale hun lom tak mi bot sai pekin keikhom hilai munahin lalpa ithucha hildingin rutin ka hei uma damle hisel takin chumo phurnale chu thuril rong bol na chu nei thei dingin thui tlungin ka hei uma ka hun ka hei lak mek tahi ro puile lom katia ikuma lom thu ka hil bokani itharau thangno chuni thu hi lalpa ing khom dilovin anchang theya kay hil tu khomi mi rat lovel kaniti kan hita chulei chunlungin si takin lalpa ithara vithing limin ithu hi mi sukring pekin ngai tu taphothai kuma ihmangai nale iro pui na min mutir dingin sandam tu ro pui lali su mingin kaniche amen Bible pathin thu ehang ti main thokhan pathin ko na lut dale ro pui na ehang hil tumania Bible thim hain ko na hi chitum tumin anlo hila Google ka ena Bible thim hain ko na anlo zik na masalem pakhat ka mu achun chinga inan hila chung hai chu mitlang pui ko na general calling antia apani na chun Isu Krista ta nidinga ko na call to belong to Christ antiboka apathum na chun Krista intlan na sinthona thang ve dinga ko na call to participate in Christ's redemptive work antiboka chun apalina chun ingkim pathin sintho dinga ko na universal call to work tin anjik boka chun apanga na chun hring dinga ko na call to life ti hain anlo thea ko na ti hi alo lin khopela a subject le a topic hi chulei chun Bible khomin muntam taka jekin alo uma Bible suitu hai le mithim hai khomin ko na chingala in anlo hila asap tong ine heng hil save khera within bracket asan chu asap tong ami ai hungin lethi alo fi tok no le alo in letin dik no pal met khom alo takin ti in asap tong khan ai hung hil save bokani chun Bible su tu then khat dang hai chun ko na hi chithumin an hil boka chuchu apakhat na chun pathin chungting ko na high calling antia chuchu Philippi bungthum changsom pali hin amilo hil pe ka chun apani nok na chun ko na in thinga ko na holy calling antinoka thon ni timothe bungkhat chang ko na ai tim ta ka khan ami hil pek boka chun van ko na heavenly calling antiboka chuchu hebrai bungthum changkhat hai khan mudingin aumani hing ko na hlule ro pui tak takhai hi manga ko aini leihin pathin ami ko tu hi aluin aro pui bekelani chun kei misul le ing khom lohin hi ko na ka dong ve khom hi lule ro pui hi kati em leihin voisuna ka lungrila lin em pathin ko na lule ro pui ti hi voisuna eng hiltak angkhan ei ngai thak dinga ei hang bot sai chu ani ni apakhat na chun pathin ko na lut na le aro pui na chu a ko tu pathin le ani ti hi ei point pakhat na amasa taka dinga ei ang hil nom chu ani pathin ko na lut na le ro pui na chu ami ko tu pathin le hin aluin ami aro pui ani ami ko tu pathin chu tu mania inga mania ti hi toy te hang ngai thang masak dingin kai dita ami ko tu pathin hi chatun pathin
pathin chatun mi mu thei lo ro puina sip ing kim sim tu le ing kim chunga thunei tu le ro rel tu lal hai lal ho tu hai ho tu pathin hai pathin chun nang le kei misul le ring tlak talo nung hi ami ko ani ti hi ei hi dingin ei hang ditani kolosa bungkhat chang som panga som paruka chun ama chu mu theino pathin ang pui tin pathin ami ko tu ro pui na le ami ko tu chun ro pui na dam thunei na dam inlal na dam ro rel na tin reng hai hi ama ta dinga sim ama chanvo dinga sim ani ji thu kolosa bungkhat hin ami hila chulai chun ami ko tu pathin hi aro pui em le hin hi ko na ring tu hain ei dong le ei chang hi ahluin aro pui bek ani chun rom bung khat chang ruk chang sari ai ti makhan pathin ta hai nidinga ko ei ni ji thu ami hila rom bung khat chang ruk chang sari chun nang ni khom chung hai lai chun Isu Krista ta nidinga ko chu in ni rom khua pathin mi dit takhai mi in thing nidinga ko hai tin rom khua ring tu hai chu lalpa pathinin ama nau pa ni ding le pathin nau ni ding le pathin ta hai ni dinga ko hai chu ei ni ani avaro pui de o chu lei chun pathin mangai na le ya ami ko na le achat na le azangai na ei mu hi alu in ro pui be ani Zohan thon khat bung thum chang khata ei munoka pathin nawa in buk dinga ko ei ni bokani thu ei mu a ngai ta u pai na mi mangai na chu vanasade pathin naw hai amin buk ta chu tin alo hila pathin naw ni chu thil lu le thil ro pui takani pathin mel mani tanung hai le pathin ain thoka hlat taka tanung hai hi pathin naw ni dingin pathinin ami hei ko hi alu bek bokani chun ko na in sanga ko van ko na ko le ko na in thinga ko ei ni bok thu kha pathin thu ei tim le ei suk lang hai khan ami hil bokani chu lei chun lalpa pathinin ami ko dan hi aro pui em ko nanaran ni lo ko na in sang taka ko van ko na dong tu hai ko na in thinga ko ei ni lein pathini na mi ko na le ami bot sai na hi ahlu in aro puyani kum khat laya America President limta Donald Trump in mi pakhat breakfast fadinga a fil ringot khom kha new sahai na chung chuya khovela mi rim ram pakhata thil tho thei president pakhat ringot khomin breakfast fadinga mi a ko khom kha new sale ram tin khovel mun tina in thangin anlar ania a ro pui eitia ngai lut khomei ngai lua ngai ro pui khom ei ngai ro pui ani pathin ing kim tho thein ama nau pa ni ding le van ko na changa ko na in thinga ami hei ko wel hi ahluin aro pui bek ani chu lei chun pathin ko na dong tu hai ei ni hi ei ham tha em ei wang nei satlelan ni no a pathin rem run na ang taka alungrila man tha ati ang taka ana ama naw ni ding le ama ta hai ni ding le van ko na changa ko na in thinga ko hai ei ni hi ei lu in ei ro pui bek pathin hing mi ko hai ei ni hi a ro pui na lu bek ani adot no ka ang hil num chu kova hai ing ma lo na hin ko na asuk luin asuk ro pui zolani pathin ami ko tu ting pang ro pui na ei ngai tu chun ei ni ko wa hai hi e mana ti hi ei ngai tu lem chun
a lui na ro pui nok zu lani pathin chu thing lim pathin ania ama chun ri lo na le thil fel no reng reng no lain nang le kai misul ring tlak lo pathin mel mani tanung hai voitam tak mi khel lip ni tanung hai voitam tak pathin din no zong tho tanung hai lungin sit na lein kovinei umani lungin sit nahi sui tham takelani lungin sit na ani pha pha chun ei phu lo ti na ni ei ni ting panga ko ei ni na ding le pathin na wa in buka ei ni ei na dinga tlin na reng reng tlang na reng reng nei lo hai ami ko le anawa min buka ata dinga mi sim hi ei phu lo talu ani lein lungin sit na lei liu liwa ko ei ni ti hi aching em bokani chun sung ding nei thei der lo ding in ami ko bokani thon khat korin bung khat chang som pakua ei tim chun mi var na chu suk bo mang kata rem hi na chu pei thlang ka ti ji ka ni sia mi var chu khola ema uma dan themi khom chu khola ema uma hi khovela sel tu chu khola ema uma pathin in khovel var nahi in ve thak ani ti an hi tirno amani pathin varna chun khovelin varna manga pathinan mu theino nungin thurilin vet manga aring tu hai sandam chu pathinin cha ati hle sia atini khovelin varna manga pathinan mu theino nungin thurilin vet manga aring tu hai sandam chu pathinin cha ati hle sia ai ti zuya Zudhai chun in chikna an phudlak Greek mi hai khoma varnan zong boklak kaini ruk chun Krista hebdia thu chukan khillem lakani chang som nipalina chun amiruk chu Zudhai khom nisin Greek hai khom nisin la kowa hai ta ding chun Krista pathin thil tho theina le pathin varna ani pathin na miko nahi aini ting panga ai phu lei nilovin alungin sit na le athat na ai phu lo ngoi manga ko hai ai ni lein sandam hai ai ni lein sim thara hai ai ni lein sung ding reng nei lovin nei thei lo ding in ami ko wani lekha jik pakhat katim na chun pathin in atlin hai a qualify thai ko no a ko hai tlina qualify ta asim lemani tin lekha jik pakhat ka muwa andi khopel pathinin mi a ko hai reng hi an tlin leile an fel leile an that leile an phu him leya a ko le anawa an bu khai ei ni no ni ei phu lo lungin sin na ko hai ni lein ei tlin lo tlina ama vekin ei hing na mi sim thar pekin Krista thil tho theina le rat na amin thomin tlina qualify ta ami sim zeta chu nung chun aman ami kawani ti hi an dik khopelani brother Andrew chun pathinin mi hi an thil thim na lein athang no a amang thei ding muna anum lein athang lemani alo ti bokani chu lei chun ei ni roi hi ing tina mai ding ni ngata ei fel le ei chat le ei tin le ei thil tho thei le ya ko chu ei ni der no ni sin la khom lalpa pathin in ami ko thei na ding le mi mang thei na ding chun mang thei na ding muna ei lo te kha lalpan alom ani chu lei chun unaw hai pathin mi ko na hi ngai tu chi ngai tiu amang thei ding muna lo ding in but sein la pathin mi ko na lut takhi ing ma lo kowa hai ei ni le hin pathin mi ko na hi a hluzul em mang tlak lo hai inga khom tharau thing lim sin tho na dinga tlin na le tlak na nei no hai lalpa pathinin lungin sit na lein mangai na in
ama that na le aro pui na sat ji ang pain ama chun ami ko le mani ti hi ei he dingin ei dit mani apathum na atop na taka ding chun Krista in tlan na sin tho na thang ve dinga ko wei ni avacha de o misul ring tlak lo inga khom mang tlak lo hi asandam na ro pui takle Krista in tlan na sin tho na thang ve ding in nang le keite hi lalpa pathinin ami hei ko num hi aluina ro pui bek ani rom bung khat chang ruk ai en chun Isu Krista ta nidinga ko hai ai nia FSC bung khat chang sari chang ri tai en chun athisen lei nama chun ein tlan na ei nei ni alungin sin na hausi ang pai bosin na hai ngai dam na chu chulungin sin na chu ama in var takle rem khitakin sinalo tho atini chulei chunei ni roi athisen lein ama chun ein tlan na ei nei ya alungin sin na hausi ang pai bosin na hai mingai damin chulungin sin na chu ama in var takle rem khitaka rem milo root pekin lalpa Isu Krista chun ata dingin ami bot sayani Kristin hingnu na hin finatam taka umlaka anaw ni dinga akaw hai ata ni dinga akaw hai ni tak nungkom hin finalain ay nunahin tur na le harsat na tam tak ain tuk pui lakani chung hai khom chu ain trom pui hilalpa pathinin ami phal pe kani Krista intlan na sinthona thang ve dinga ko hai chu manita dinga hingnita lova anthi aya thia tho nokta Krista ta dinga hinglem dingai ni ti hi thon ni korin bunga chang som pali som panga khom khanami hilani Krista mangai na chun kei ni mi tirluyani hingang hin kan ngai tu mi po po thi ain mi pakhata thi a chu lein mi po po chu an thi ani chuna hing hai chu an ni ta dinga hing ni talawa an thi aya thia tho nok ta ding chun an hing talem na ding inani mi po po aya athi chu nang le ke aya Krista thi na chu Krista in tlan na sin thona thang ve dinga ko aini na leihin alo ni ni ti hi hilai pathin thu hin ami hilani aro pui em Krista in tlan na sin thona thang ve ding pathin le mi him ha in rem thei talo kara in rem na sin tho tu ding pathin le hung in rem ro tir ko pol hai nan lo ti anga pathin le in rem na la chang no hai pathin le in rem na la nei no hai kuma in rem na rong bol sin tho tu dinga ko hai ei ni ni Philippi bung khat chang som ni paku chun Krista leya ei tur khom aphala chuding chun ami ko bokani ti thu ami hilani ama leya sandam na le mangai na ei chang chau ni lovin ama leya ei tur khom phalani thu tir ko pola chun Philippi ko ran thatak hai pathin lungin sin na le sandam na le pathin le loin rem ta hai ko machun tur na ra thak takan tur lain Krista leya tur na ei tu khom ring tu hai hi lalpan arem ti thu alo hilani chu chau khom chuni lovin ama ei lovin mangsan chang dam thunun na mangai na lein ei chunga suklanga ako na rol hai dam ei hi thar lakani pathin na mi ko na mi sim tharin ei hing nun mi sim tharin ei hing nun na khom ko na thar Eliza ako thar ang dam khan ami ko thar ve lakani ti hi ei hit kainum em ka testimony toy te alai hil kanum sang ni le paku sang ni le som lai khan kei khom ratua kaum lai khan sai tika in kana kan in le big in kar khom lon tlung zo lei thei talovin voi ni voi thum chol nga in ka uma aizola voi ni ka van entira operation an mi thotum ni in ka ngai lein Manipur ting Dr. Thim lem hai hung pan kalungrilin na umta chutaka chun sumo alaitlar po hung lain zal pumin chorchanpur
kahung tlung kaya chutaka chun kanan na chuhung zul dewa ato pato palem chu lon thei talovin ka uma anna beka operation mi tho vat hai sin la dam vat lang ti chu kalungri la lin takelanta chun ngai chun kakerai hai apok vonga ka voiting ke hi achin khoma chin lema changting le chu in thau tak ni khop hilin ahung china pok vonga ran noa atha azoya ran na reng nei noa kalon zo tanoni Julaya pathin lungin sin na zara kan enkol na mangle mi trong trai pek tu hai manga pathin zara kaung that nok met lai kalalon lei thei no in chung khom sot kalan chung thei no lai chun sang ni le som ahung in her kaya council anung in chung ding lai chun ka chung chang thu council in anung rel ding lai chun kan ngai tua ke hi ing tinam ka chung chang thu ho tu hai hung relan ti o ti ka ngai tu lai chun pathin in nikhat chun na sat takin ami pol thar ta a chutaka ami pol na chun hin ho tu hai hung rel tang hai sin la ti a ka lo sung tu na a uma ho tu hai hung rel hai sin la ti a ka lo sung tu na chun na ratu chun lo zu no photita bili la phang thei no khomina ni sin la I phang thei pha pathin in ong sim thrat pe cha ong sukrat pe cha I phang thei phai phang pha bili la phang ve nok dingin ratu station a lo zu no photla miti ding hai miti ding anga hung rel dinga ka ngai tu lai chun nikhat chu kalungri la hin pathin mangai na nasat takin amitlak bok ta a pathin mangai na leya ama rong bola lon khom la lon lei thei lo kabil phang na tulai mun chun tulai hun chun kabil phang ding chu mau char dam ting mun dam sakor dayen thoka jing dar ku vela sok chun dar li rat pa ngai khominei ban ngei ei tlung ngei ti ding ang ani chung ang khopa lam la sukle tung tam na chun rong bol dingin tirin lo ang umnok lang ti akan ngai tu lai chun kalungril chun pathin mangai na nasat takin ami hung bok ta Krista ta dinga Krista zara lon lei thei lo le lon tlung zo lo dinga rong bola Facebook ding anga ka hangin ngai to chun kalungril hin Krista ta dinga tur puma lon tlung zo lova kai ding chu ka ngai to ka phur em ka tha fan em Krista ming le ya chung ang tur ve thei dinga ka ngai tu na le ka sung tu na ka hang sim chun pathin mangai na nasat takina mi pol ta mi thitla zung pumin chuni chun kan ngai tu Krista ming le ya turin ho tak pumin ka ngai tu na hai chu alawin vak velani chuni chun amiro kal chu pathinin chung ang kherding chun ami lo rut pek tano huna hung lim pe ya sang ni le som October tha chun rem chang na thalem hai ho tu hai mi rut pekin Bangalore ting tirin ka talem hlawa athavong anga kangai chu ka hei hil num na chu ing dangani no Krista in tlan na sin thodinga thang ve dinga pathini na mi ko nahi ahluina ro pui ema tur pumle chan puma ai fe alo ni khomin ai tlung na dingan no le ai tum ram tlung zo lova thang pui nga ya bok va kai fe ding khom ni sin la tur dinga in but sai na ai nei hi apoi mo lein ka su khrita chu lei chun kai khom chunia kan ngai to na chun nasat takin ka hing nu na misim thara pathinin ka hing nu na hin ko na thar misim thar pumin arong bol dinga in hok taka Facebook dinga ko na thar lalpan amin neitir nin ka hita pathin mi ko na dit takel anaw ni dinga ko na dam ata ni dinga ami ko na dam van ko na le ko na in thinga ko hai ai ni lein Krista in tlan na sin thona dinga thangve ami ko hai ni alubek bekani chulein hi ko na don dinga ein bot sai na hin
lalpadid zong ang taka ama mangaya. Ama tadi nga in pea, ama tadi nga hindi nga in buot saya. Hikaw na don dingin, pathinin ami feelin ami dit sa kani. Chung ang taka pathin ko na lule raw pui takelhi. Don di nga ein buot say thay na dingin. Pathinin at huay chan senga malmisong pegro se. Amen.